रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इस मुबारक रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। रियासत मगरबी बंगाल जो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारगी का गहवारा रहा है, जहां हर मज़हब के लोग हर त्यौहार हंसी खुशी और मेल मिलाप से मनाते हैं, आज माह रमज़ान के मुक़द्दस दिनों में बैरकपुर वार्ड नंबर 2 के तृणमूल काउंसलर सम्राट तपादार की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा, इंसान के अंदर ही खुदा और भगवान बसता है, इंसानी खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुछ रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम करके हमें दिली सुकून और खुशी महसूस हो रही है। জীবনের যদি ইতিহাসটা আমরা পড়ি, বঙ্গবন্ধু সারা জীবনই বলেছেন মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর ও আল্লাহ আছে, তাই মানুষের সেবাই হচ্ছে সর্বস্ব সেবা। সেটাই বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা করি। কোনো সময় ইফতার পার্টি দিই, কোনো সময় নারায়ণ পুজো করি, কোনো সময় বকরি ঈদ করি, কোনো সময় রথ টানি, আলাদা আলাদা কাজের মাধ্যমে, কিন্তু সবার কাজটা হচ্ছে একটা, ঈশ্বরকে, আল্লাহকে, গডকে মানুষের মধ্যে পাওয়ার চেষ্টা, সেটাই আমরা করি। আমি দোয়া করছি যে সব সময়ের জন্যই জানি আমরা যেরকম আমরা আনন্দ পাইলাম, মনে করি আমরা সারা জীবন যেরকম আনন্দ পাই। আমাদের দেখে আপনারা আইছেন, আমার খুব ভালো লাগছে। উনি যে আইসে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, ভালো লাগছে আমাদের। সব বলি যে আমাকে সব যদি ইনি জানি থাকে আমাদের পাশে, আমি সেইটাই চাই, এটাই আমার বক্তব্য। আমার নাম আয়েশা বেগম।